तुमसे ये बड़े लगा चोर तुमसे ये बड़े लगा चोर और मिलने के रखते बड़े खोर और मिलने के रखते बड़े खोर तुमसे ये बड़े लगा चोर तुमसे ये बड़े लगा चोर तुमसे ये बड़े लगा चोर चुलाई अमर कतोना चुलाई अमर विश्वास 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 बैन 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 आवामी लीग बैन 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 आवामी लीग आवामी लीग आवामी लीग आवामी लीग आवामी लीग आवामी लीग অনুষ্ঠান সামনে আমাদের সাথে এসে সংহতি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান ভাই। আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধের দাবিতে আজকের গণ অবস্থানে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ ছাত্র শ্রমিক জনতা, আমি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের শ্রমিক জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আমি আজকের এখানে সংহতি প্রকাশ করছি। আজকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য